do kebi Corona Sara Ndoro kasu kebi pesi Sara 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 Amanda nanda mane Annati tamu Ampa bandati mane Annati kebe Andalo kanda Sara Mais qui est trop acier, quoi. Il y a beaucoup de papier acier, quoi. Hein? C'est très fort que qui a autour, qui a rempli presque. Oui, on qui a rempli quoi, afin de faire une décaille, quoi. Parce que qui n'a pas été américain. Oui, c'est ça. Puis dans qui a fait que ça, c'est 295 000. Et ça, c'est 800 000 francs. Sidi. Ouais. Sidi. Ouais, entrez. Ouais, moi. Non. Moi. Entrez. Moi, Gollumo. Madame. Docteur. T'as du gomo? Kiri nga yere wanda. Ah, dia mau. Ah, masa? Kamu. T'as du gomo? Ja. Kau terus ndak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon fosunda. T'as du gomo? Terus. Dira no kuke. Fay. Nako kia fay. Anna la ya fay. Allah nan nawari. Alhamdulillah. Allah nan nawari, Allah nan barka. Allah bana ka tufo dan wollemme. Wallahi. Ngoro ko nganda mo fambe. Ana mare mi suga yam pin ko Allah. Wallahi. Allah bana ka tsere ku, Allah ka tsere ku man. Khalle me duwa ngam petenge. Anga mu ku duwa nyane kandoro kenga. Sa kan duwa nyane kandoro ke, fa ban duwa nyane kandoro. Kere khere. Ngani tampiye sulo mu yesu ye. Ni ki aka munana. Ha Allah fa. Wallahi. Khasidi. Annan drukoto. Drukoto e ker man. Annan kilun to khanyi. To mu nyande gili gandi. Andan kilun to khanyi. Khanni mulla na fotal na kafe. Anna du kurosi tara lembure manya kiani mahanga ko ngandani ngoduwa ngandanga ki ngoduwa ngandanga ngoro anna ndur khoto angara sere khase suwor no ko sanna to anga di ndoro mo ko sangara sere se suwora yimme nyaka khasanga lemme anna ki dun toy har sampa bage mahawara Ay to. Gide nyaani angana fimbe boni ngana fimba ngasamte annan du khoto sarano kuda ngana ngara sere khase suwori angam putonti kebe nyaada dangani ndanya mo ra nyanga dangani ti Allah man la gara khiri nyanga dangani kete le kani akoy bawle ndugol nyaani ngey me tambi sarano dangani dimmani doro dim pabal doro man la ga ke kota ko yini nam paba khabi ngani narga na doro ngalla nyaage ni kiya na du wanda ngani fini kutte ngalla ma Allah na yakhari tebarin te khakina nga andaga me sutur kani mahanga eyo Ouais, allô? Ouais, mais Allah est beaucoup fina quoi, parce que ni ma femme musala ngana duta. Non, ni enveloppe ndi khay déjà quoi, ndi khay que c'est déjà rempli quoi, enfin. Ça y a pas de problème, inchallah. Problème de la game, on a tout là. Bon, moi, vraiment, ndandi la mo ndimu. Yindanga, iderindaga. Ani menike tu depuis des dinam bangi ado sasa na banga kara lamma tanan tike wallahi gundal le man tike nke gundal le man nani ta wallahi nke gundal le man nani jum mingi tibure ta ngam pabar ko min dangani se fen no at sere katanga sere nyane men jangi annam ma nyam men jangi wallahi katanga sere nyane men jangi annam paba nyam men jangi ken kutte ngannare men jangu ko fe kele tinga ko re nyane men jangu gi maga men jangu be gi maga kunni ko nke yimya okay ani me kumbe ngana nga kuntu ko kuncham kontingo wala kunni ko nke yimya ku ngando ko nyal do gili la khadama fumbe mu ram ma anna ko ko bawo anna Allah nyaagi ndal wallahi Allah ganna tediri kana Allah ganna tediri nyamulla Allah ganna duya ha wallahi lemme fakle nga fumbe ankiru nan ta ko kasan do sande mi ngi wanda amin ngana tele dampa bananda ngalla nyaage ni ke nga duwa nganda nga kiye nga duwa nganda nga ruru Allah ganda barkiranga Allah ganda barkiranga Allah ganda barki fo gebe kinanga ncho wota nga buru nyakhali tanga buru amin muinda ar kota bay kota le ngalla nyaage nga je ona fo ko fe inshallah Allah kibara piti sangade ay se sukan kata dan Allah raga wallahi anna Allah raga bani ngana Allah raga bani anti tapil men nga kebe no yer legi nke yugo xora ko few ay yugo xora ko fe ncha ko yefe har bani nke mande ke buri nyam
parce que anga make gol nyale di mani taxon ke no kule lo na fini pour kina la ina Allah ma ta kena re waga su ko kere sara non doro ndimma doro nimpa ba doro kon ngenga na re mikita kenga na nyam ko ratana inin tiri xanti ñane ken bas yo nga téléphone na wara lo ando tu ando bar na wara ma yo ngare le ati la kata yo inshallah keni moi tant pis wallahi moi tant pis al fonchu de brinda nga tout ni be ke de passer allô boy Dawda ça va mo ça va bien mais en kanya famé on ha junya nga sa ngum la na li mbiro ke quoi way mbiro ke angana ri ma en face au hôtel ke karanga matuma nga to angatu voilà ok y a pas de problème on parle de ça li anu on ha ko dana ok mon frère merci oui André Waalaikum salam. Ça c'est mon frère. Comment ça va? Amo. Ça va alhamdulillah. Andai. Ça va? Ça marche? Ça va alhamdulillah. Amo. No, you go. On a coupé sur le téléphone. Ni go na ma. Ah, you go no anke mashallah. Ni ga ya famé. Anya ken. O femme mi wala parce que ku waxat ni su goldu ko nga bi mo wa way ngana ke 7h ngana monter bi ma 6h parce que ngen da nga appel ñaw rek na li voilà ken ti ndu na kri parce que a foyo gon ngara nya andi foyo wa nya kat foyo ko haga nya kel la wande c'est pour cela nga rakri bo nga rakri fu be ra jemal bo waxati dal ya ni ñi kayti ko déposer yo ak ni ngal ko na nga tan ko société américaine ko yi pagal kayti déposer no bon Allah dinya société américaine ke presque ay tele ma kebe sere woni kayti ko déposer mais Allah dinya mo ko tat ko alhamdulillah ni ñaar directeur général il faut tout le monde d'accord il kan ki ngana ko to ndo ko bon là maintenant kenga ñanti sasa ke il faut que nit ñi won kira na ko na parce que ani ñanti comme ça na xiri na ko na ken to ko na bon ke ñani ñambara xiri wa fi la ne ka da fundi faramare ma ngana fo kita il faut qu'on a partagé en tant que dans tout en partenariat surtout anglais pour la tanga do depuis les naku pour une école de bal bon mon ami kundu anga ta na ya kharaye yang ke ngantu nan tan karamu te ngakin tu siri bon mais ngari kebe kita kundu ke sembe fe ni ke yugo khora bu fe allah kalle nyale allah ga kinu fu mi khandi ga daga do ni yogo ni ma kullay ke sarna kharaye no way mais Allah gana ci gasere be kunani kin kama nya kumu tantre na mo to ban tantre na ba to ban na ta kella wande aku tel to kana ko le na ba ko kenga nyi sa santi il faut que ku ko lan ta ku do ne secrétaire kan tamba bon ngari simanti a katinga secrétaire fe parce que sumu li ngati ngari ko mais ma apporte yo ko ti katinga fo su do ba ni ñu won tel dawda ndana tabu ona masala parce que ndangari o su di feri de police du président mais Allah ni jeexal dem na c'est là nga mu la ñay secrétaire katinga certain wut anke na ñay secrétaire parce que agna bono mo anke ni men ngay ñaaw nanke tu anke tu juku beginke anga tu juku begal na fu mane parce que une vase ngabe ngati de Mbour Saint-Louis Casamance ni ngatele séminaire ni nga nanan to gore xatle ke tabun tel c'est là bon c'est pour cela tinna on a masala ko kam ok go si di kundu ñani avant tout d'abord on a la ti on a mama abiro ti ga nga kawa keni fi horea keni soye nyaw sudanga lenki parce que ke lenki rani ke posuti mina kini seretana ube debetana sarare me wena kini mais Allah nya vraiment angen yerenge keno bu yimaram tenya bo angri ke ses khabele del kundo nganti gana ken xama ngam mama ke ko xaramaro mo ko tenya sera ko ko tenya ne yoye anda gilla anda itawu kana kite aga fumbe simana fena kenn manne ibane na nyangi da nga dudan kalle pour kata kite ne mo be ga fasile mais angare kebe de haram ro mo ko ta manya ke sila mo ko ta manya ke angare cimma en tant que menjangi nan kri pour kaga kata temini mo ko ben kaga fu kitta ga do sutri mo ko donc alla ga no sutri no su dema golle ke no ga tele kare mo ko be ndunge ya aucun problème ndunge nganyana secrétaire ke ndunge nganyana parce que haram remme ite sere ande wino borno han wini sisse yo woye ay simine ha simmoy kunu deniti anne burunya yo ha ay simina simini so sirumbana
donc Allah ga no ka fu be ga simini ngoni fu sirum ana fa ya aucun problème engrais kebe ko c'est vrai parce secrétaire angana ki golle me ki secrétaire kan tama golle ki gobana ma ado trop parce que ngate séminaire la nga bouger tout ça là c'est rien to am parler aga golle bu gérer mais yo wana ki atina non secrétaire ki rôle ni ménager en même temps directeur qui rôle nager qui suna khalsi ngebe kita na fasé amadou ken c'est pas bon donc Allah ga na mi jaw ke to kono Allah ga no kisi seran cetano Allah ga no kisi setane yimme xawasi setane seran cetano parce que intro no ko siro no ko ligne mbane parce que setane yimme ko ati ke tro no ko be anga nanti sawa pare iro no ko be ligne ngi ga sukara donc Allah ga no tanga no kisi Allah ga no tanga no kisi inshallah inde era kite ga donc kiane je suis content il y a pas de problème anda gi Allah inshallah après mingari après on va contrat ni pour demain mo ko be tout ça il y a pas de problème et tu ko aneti d'accord na sou demari na contrat ke demari et puis namulana embauchement ki hada baram na direct embauche na ke ta direct ante la ma retraite Allah di fara merci wa fi dal nga xam fu nga fu ko wonde fu man nga bolle ke joppa ma hinke fay ma hinke sidi fay ko directeur général non am benyani non yu nga amadou ma pas ko directeur général sangi be ga ñoro be na am ko bi qui en continue parce que ni ke ñamul parce que ke directeur général ko ke fu man na ñemena o ba la atoko du do mena kenya ni kenya ko sidi ngatanda nga anga simme ko be ga ma ko ndo kenti serencuma am bayle jalla ci ni directeur ñana aha ko to an canga do mo foncu de ber do ona ta ona yige do ona ata min do Allah tini yimme namma an tan to on yimme anni do soro njo tout ça o soro mo deber ni mais an kem bari jilli wacca des ans de training nan to sunu bane namma an ko sire nan to directeur ngi ñan kille mo ko be nan considéré ko mais ki sunu manen hakkile ki parce que hada mo rem men igata hada mo rem hakkile donc Allah gan Allah to kuma hakkile sire donc kiana et puis Allah gan no to do aussi donc kiana télé parce que bolunga ma OK donc comment c'est passé en fait y a pas de problème OK mon directeur frère. Merci beaucoup merci Nawara merci vraiment non ke minyange nyani Allah bananda la depuis lemina ko wayan changa wa ni fonchu de bari do be ma lenki kota mais Allah ko re parce que angana ke fay lenki nke ngiri tampe suwori ari magari tampe suwori o fay o de xere ki taw Amo kakamo Majo orfon tahay Gemban awabi Majo nya fami nya ke minga mari anken titi kempe tam tu ta ke mo nyan wacc ko ngir ko ngam ndang mo be ka ke ni nyama wacc mo tan dege lan tu non no ayan non e nyam dan men ya fama le amban nya ni ko na masa yo or jom kenya jeman ran ta ko yara ba wala wonta ko ke sumbana ay problem tay sumbana yer nan kanya Allah ko be ke arbat bismillah sa ndi fama lambang jama lagan nañu ke tantin kenya lambang nan anin de ma la janna laji khiringa nan tan de ma ana foy ko xey tambolle mom xay karne xay wuri am ta ko rera ri mbanya ati minga ni khalis mi akini tan ke palente bakkat tambolle mon din tampindi wuro din tampindi ki ndeddori ke nyaawutu fama siraji xama akati minga ni tuga kulle nyana ati ko mando kakam te wala mi yal tagal me ko jogi hiranda me bottara e bottara fuka an jogoto arki akuni na funnan kan o to laaji na anna laaji firinda na dalinde mati Allah yi pare tambolle mon din tampindi kyandin tangari kyandin liti nyakari nandi game mu angir jigame be ko ndimu ngoto laaji fansi ko kanyi metu nanti golle ke kaso ngem ke nyere xey kurina khayna ko tenya ro xaji laaji ma khayndi fina anke ngana giran kan wata ngana tinki laaji ke ana khayndang kendang ti tamballe mungu dambati antamboni ko andagi wutu ke tandagi wutu ti laaji to konya amada gi wutu ti laaji to nyane laaji ma nyanti laaji dang fo nyanga mafrida khafule anke nginya ngancere ngomogos yere ga tinto yere ne antinte nyaare men laaji nyang xaw ken digame ko laaji da hanke nyam xaw tamboni ngututi laaji toho laaji xan gunne nyang ken tutu amogos anke naari kating ti laaji na kundu deben hanka nyi metu kem ke fet saraxu ndesi man le men laaji
nke hare menya barsa nke dan Allah no na hanga fama nke na di katanga matamba wutu laji hanne ma hade me laji ni lemme nya na di katana di laji ni ndema annan kawati ga mi yoga ko aga fetike fama ma hamungu nke da nyanyi wuro na nyanyi ke alaji ga tabe linki mana kinye France Allah di ke yonki ndan daga no kuncu fama ndam bambu den dambe anke nyalin tawhir linki nan talle men daga France angati ndanga nyaare men ngere men peti fama nke to ga kebe ko ngani ha simme nanti daru dangi nan hang daru oda Gambien bang oda Malien pina bang o giri Malien bang odi Senegalien bang Dar Salam o giri no odi Gambien bang Gambien kenda sahaban kina anke natin kena tilaji ko fule Allah tan lakira pour mané ngana gana digam ko tan yanki digam na andigam ko tan yere nan digam no yere digam mu yere askanya na yamin nan digam lenki an anga ken ko nke dan daga no kuncu modi ni bange modi wo modo daga no ko tan be anga simena nyaken dumbe nga koy o gatel saraxani de ber gunna amma saxi wara ma fabe ran dinki awon nyanda gan cunci antin nan dema maka ke nyanan kitten kanya ngan kitten ya xarim panan pitte ya xarim panan lemmen pitte angutu laji daga mo kon ben tangutu ida ya xarim panan lemmen kayti ni nyara na detourner na ran kitten alle men daga amma ngodo ken kota antuga ni kedan na hatuga di ken kiya fama su ho na waran do baraji Allah gannan to fule diga men tam ma kan ay maka daga tan diga man nan anke bet menjange anke bet khana anke nu kunda diga na mane ganari dan na rek ngati nan ku diga mu ko khanu kundo amen haku khanu kunda khana kha jumbana tu khan tinke bonondi dan na nyimme abonondi Allah tinke bonondi akum bet khana ni way he khal sikinye ki fama ya kare ke garan banga gani ku be ni kongo ani sange nyamani so ko ya kare ni manako ya kare nta fangale nganta saf so ninge ma aga nangale nyako annati ntangale mu ko kar ko so ninge nya fama la ilaha illallah ken so ningo ngake be kongo gare ndilato no muk gare khempe no kwani gare aga lato ani kaman tuncin fonna kharando gare ngana rono kannoko gare ke sik folla kanya ganduko bido filli amuy bugu su gare kay rono katak nanti kay de garante nyani ande gare ngurmin mu yakarem paga de labandi wacci e jankin ke ga kundu tin nyimma fi duro fe ande kamo e jagare ma ko yer wacca nanti jagare ke tanke nyam ke yakare kata bakka ken ko lenka ngati nan ke yakare parce que adam pobre ko le mama ko angati ke yakare garante nya lenka angere ke yakare tigamu angere nangati ndang tutu garante yo mutu na men nyange nyan khagana meme an tigamu nya ko tigamu yo nti ngada kata kenkota am lingandanga am butu parce que lenka ran chommenya kenkota tafana ke aro wande sommunya kenyanchigi angam dungenga ko lenkaran chommenya aran chommenya donc hakun angene do debenya la ilaha illallah fama jank anga ke golle suya fi duro fe Woi, entre. Kamu ngomong. Porto apa? Maju. Alhamdulillah. Maju. Kamu ngomong. Ayo, baik, gini. Nih. Hanya aku depan itu. Wala, tahu sih. Kamu ngomong. Porto apa? Alhamdulillah, maju. Wala daga katinga tan golle kita ndin narin khana wari wallahi nokku be gani wallahi mbayandi to ke ko tan kita parce que depuis que ko ta golle ke igari mutu ndegi marbangi ndiki mara nga fere sunyana annu katimbay na diga me ke fara bon kiari Allah dinya oni société américaine qui ngari ngati ko dokko idi mutu ili nyana directeur nyoy hadi awa nyene
jama ke fu kana ke ni ke i do to ke na ka ke ri to ngo ke ana ko ke kita duare ne nyana ke nyana ga tamara har bi sana mu nyana fokka fu mu nye an ke be ga na marante nyana anna fokka fe o duwa nganda ngata la kan jomta amin la kan nandan nan gol amin na wido yon ki saka kina le man ke golle kita an ke ngam ke kita poni kita bawna nya duare me andam paroto andam mato ke be na namba andin tu andin koro sikha anmu donc ke kota andi ke poji ke kota bana dukku yo keri parce que bay ya hare ngana munyi angana tidam munyi anna katta koren ke tangama tidam munyi anti kore kita yo kundu nyan har bisa annan duru ko to lemme soronga sakanga ke societe khore gari wuti gara nya kananke sahunte nyana an kanan duru ko to annan ma ko ya hundi anna anteralle muntu anna tando serebeni ga nyana dom anna tando serebeni ga ron anna tando serebeni ga gunda bawna nyimme tuduna ma yede ora duna be duna sere fet alla antallo na sere burenta nan khibaru bono aga bono tu aga bona ma ka sa bono suma donc xale bi saw ko duwal nan nan termina ta o bana sali dimasu o ga duwal la anni ke kitta ando ke kota nan khawa yo ken khaga na dangi lemme ando ke ka hore ke ka faram pare kum andi ke ko lekita amma na yira ka photo photo ko angani tere de kebe ga to anti ya gari wutan na waran ka yu bay ko ya xara xabar ku kenja xada ku les tombe fi parce que ngana fay ndi golle joppa madalla dum tan ya gari mutu sasa nyagal nyande ci carte do feri ku ma xote yanu ba xal ndi golle joppa madalla sile kenani angari kebe ko kunda ndi tongo nya ko lemme fo so ne allah ma khaya gari na nyangan kara an chuture ne kenya ande mande ne kenya khaya gari ganta ma xaro xafu ke sumba kenna magalla samandi angaro gari koy alla angari ke kita mo gobe ona ya gari mo ona ram kombe ya gari be gani man ka ore menya ona utona kina o kana kina nya hante har bana to ni wan kana to ona ram kombe purana katta ta unan kar ayam pos andi kenya ko yo sasa tingo ko ngari kenya ko bay sasa daga ngana daga andi pabadi ma andi khana masala khana gen fosu naka falle problème sun khana gen fosu naka falle problème sun taw gemme am pawar sere li pantani mel waranga tan golle kita ngama tan tele joxe wa ngana tan tele jaxe wa ka ya kem ma fama ko tele lemme bay jamna ki bay ay ma ngana mo de wujunu segi fay wujunu segi mo ay kefiti problème na warando baraj anda kan jikko ani na honti na warando baraj ewa mo gadi ko ngam pabada inshallah ana sabana kan ok bye merci keni mbaye ok ada fonchu dabarim dagna lemina ko nga ada fonchu dabar adi mpaba gajadi mbatte nga yimme awu ada fonchu dabari nyandori leki mbaye khiri no nga mulla khana do khiri ke ko Allah gana do ngefa min khaga do le ken khiri bar no ko inshallah ko yalla Boy nyande amo sawa amba jay andame anyon kinimo faranga jëm portoranta e france ko andame jombani alhamdulillah kanim dar e gini daru ngi nga debe ge har ngira kentu amma warimto nti daru ngere ndo to we nyali yere gil dakar mulan to we ngere ngam boya mo ga ngiya tanda ngari debe ke ha ntetu nga mo khos vraiment ça va amo faranga jëm portoranta e france ko por jombani por jëm anyon kinimo e anjirere e khabila mo ça va andayme afayr o yere khayere wallahi o khari kha fay fonne wallahi andi ken parce que khadam re ngana do gunne ngana khar fonne kita Allah antu wororo yikito ku garu no antu wororo yikito kella ban ngana fonne kita nar bogu soro khanda iganna ile tela wallahi c'est tout khanda andi suron vraiment ken khairi siriya ngana daga falle kara ngana daga demam palle ngana wakati nyano anari bogu sara khaso ko sa khana ile duwa ngandang kada na ile tela très bien tiya namo ça va gollumo khibarumo parfonta andayme ça marche no yere fo mo li le no mo li le tin lenki nambugo nintani mbugu me parce que mula kedin tor tin nambugo nintani ko mbugu me effectivement ça va e hagente le ko xama tambi quand même o wete France yo non visa nyanta ado amudu yo woytele ngana yo andu ko heureusement o ku coxer ke kagro visa ndebe non ori ay pour ado dangi non sans problème ma France anga jove ga gollen xibaare vraiment nga jove xadi gollen xibaare xama ko ton keke vraiment gollen xibaare ma ko ti ma kay ko parce que ku jove ta
ndaga kati 15 jours meta parce que fo ngana no ko nan tuma nan ntu yo 15 jours ke no to daga na le mais kem pas les sociétés robo igeta ay sero murmu bol nyangano lega tel nonya pourtant do ke so lega tel nonga laaji ndo lay so anda ko ken société donc ida ida kasutu mais heureusement idin keke ngutu parce que tini musique amuru legero ko awu mi musique kumbana wutu hein alhamdulillah c'est bon comment nga gol lenki tare c'est bon non mais kasuan foye bane peto soano foye bane ay non o soano fo ay non ay jom pour ay gol nyanga kurtu bien ay kurtu alhamdulillah ay kurtu c'est bon ça c'est très bien angenge angari rapidement kunda angari bogi sarano ngeri parce que ngeri père ki am chakam oui ndimu wakati dangi ndimu to ken kon aka ancara na muselle am gunne i ko mon tinna ngana na utundana daga Dakar na daga ajar clinique no anguto serege be lenki angana tere nandaga jamam palle France ni ame gina tan charanto inter magati ngano tan na khalsi khay kharutu khandan na mais anyi megana nan nyaaren chaxi et puis anyi mina assister anyi mina wutu khadan dana daga ey wo ken fi xore parce que anga mari mi Allah khalsi khay entre soro kudan na bure yana nyi yere cherante su clinique c'est clinique ken fa wa clinique natel kat clinique na reg no ina sere fu kidanga charanan tugal ba jamais nke gina khar milliard nya de lant kutugal allanta donc aga miselle ke moy ngi make lina na rawtu ande sironde ando fini na la ande fo de franchement parler angatu nanti amono serenjun tikende ber parce que yo woni kunni simatan khalsi ngada katana nyeme mais en présence qui c'est très important angari anyi mina assister anangori anawori et puis barke nyana khadi anyi mega wutu anare auto ngandana ma Dakar ananya horande convaincre ando fo gibe kidak oui ndo fo nekete quand de 2 mois mais kita 2 mois mais trindi kenken kini alhamdulillah mais kenyi me fe nanyi le katire nanyi le worin khadi ni yere mais ngana ngede na ile ni wodi khadi parce que ngana khadi kharangunde nyan yere parce que nan to rin yere an kharanga parce que an nyina yogol fo go de ber en tant kane yogol fo go de en tant donc an kana su tengutu anna suga fa parce que ko naw anna suga kudu an kana kemer be soronga ne fene en plus mais nanti ngiri yera tan daga tan takhari ni lew ken xamanya mais le tel do ke même pas ke li mo daga mo daga sidi ando sidi xam mewor non mewor mu nandagi fa ba bangi ko yo naraga ko ado saare parce que aka quand même mais problème de après kati nyanga ka mo ka ke oui quelqu'un naraga voilà et puis comme il me ngono andaye me xam donc c'est na ko ngi dan quand même mais problème de après ñu kini kango yo inshallah ke yo kati inshallah ok merci njay oro yagare tamde yagare tamde sende yagare tamde Ina sore ina wakini ina sela sara de faire ne de non faire une grande place magada na magada mani magada ga xolen ko ga muke nyakita muke alla muke masara alla muke nyandayri Allah muke kengel timi girde be geno ko nyaade nemu nan siakhari ya tirin ko nyindi yer lenki siakh kebe ga franc franc kenken ya gane alhamdulillah ndugo nanta balu sere ngana kenki alhamdulillah gati ne do kunya ke franc kenken na wase bak haga bak ay franc kenken kunya ndenke ali ngana bur franc kenken kunya ndenke alhamdulillah ma sha Allah assalamu alaikum ando tambe frango jom ando fami frango jom ando fami ando tambe frango jom frango ando fami kabila mo ando tambe bari frango jom e anyu go moko laaj ay no ay jom ando fami bismillah bari ando tambe bari e gor fonta kay depuis quand darme nga de beke darme o makaram wallahi mo mulanto wayali anyin gilda kar ke mulanto way climat ke changement ke yani changement ke de climat ke yani surtout ko ngana gir France ngana riere bo ku climat ke da anyi merke ki e woro ma ke fate jomu ko no ko gaad mun len jop ar jop o ku fa yero fa kal te nyano wacce man ke a façon te nyano wacce o ku fa kala o ku fa ande ke ki e wor ke ga tapen seren kamba bada mais Europe ka mo guda ka mun leket ngana rega
ntam pete nyana kar non tu ngonon tu mais ado yan ki mais ay xam boss parce que xakunga tel xakunda ga xati voilà ouais kemu lay men taxal mais amul lay ke xana xal vraiment bari bismillah doctora sunta or joma laji joma hakuni to o soane foye o soane foye ban on to compare mo wana foye ban anga hakunga ni mo nga ko xor bane kan so ko ngo mexa yo hakunda ko studio sera sudi compagnie d'accord donc yalla ni mega serber tan ko ne ngira ngar tongo mais kemba ikunu préviseur bane mais o ko gani no ngoni jog me bane nguru bane na bontana sa bane kala bontana sa kamba joxe ngono sore no aswa ma fono ko bane kan o suna no parce que ngeen 3 ngeen chambre 3 a ken 6 chambre 6 voilà on la to mais o ma sala na breso ay fofonta ay jomi o joma e le ta ndo mulanto we lin 40 nyani ngam jo fe kay na ka ku vraiment o so na ka ku ni o so na ile la ka khibare tu ni kay nan ta ay jomi ay no to ra sun ta ay jomi alhamdulillah yo ka kilu na ta ay jomi to ra sun kiampo sala jomi bana mulanto we ke di mo ko sun tin nan kaske nar ha kunya bien vraiment c'est bien parce que anger kebe bro danga oitu kembro ni raw ma xambana oni era nan ka wade ben nan o do sidi ke o jota nya o da so encore ka daga na lié fofo donc ke gnar tan nan ka wuru katira non am ka ta ke mo ko nyanta fi ke mo ko alhamdulillah yo waji ke mpay mun nan ni lia ah bon jam tudo ko mo ki kira mo ba yar khaten dugu kiro ma kay yar lenki mun nan ni le fonne khanyat ke bana awa bari wallahi bari wallahi ha ke bana jom kesu ke gobo akara ke be do kudang yira jigo tambi amo akabar hor jomba hor toranda sundan gine beren lagaro koy mi darme nyande ngeri gine darme do mulanto way nyaldi to mun dalli yamugo kem balle ke gedi ke ngi nya jattata nan ka fofo sundan fofo munu mo fofo sundan beren lagaro koy mi alhamdulillah bismillah ram barkinte jam nya foni ke le me ke gobo ke gobo ka ku ngere ke be do banta ke manu wato khalan ngam ko to kura ka kuntu wala ka ngere ke be na barke saga ram barkinte nyana ngo ram barkinte nyana duwa jabi alla ganda barke rang alla ganda barke fo gabe kinan bismillah merci ke go sumbano wa ci ke ngotelle ke ta yo daga maga daga finan nang tirndin foyo ba nti angar ko be ni kino laji andi kino e khay kinanga tan ni kino ma ayi nke mi ali tanger ke nke ra irin yere na giri fran na yere nganta angor jonko anyi man nyi mi laji mu gode kini ngari ni chere kamera tunanti lina ar tunan tangari no ay tunanti ngiri mi am gode ken kini am gode kidan no am gode ken kini america sering yi atina ngi anyi man ku kino sering anyi man ku kino ke fir fofu kadi ngan ke me wujune kina lenki ber nawar alla ganna barka nawar ando baraje mba amoti nga kebe ko ngando wat laji khir pour man nga laji khir pour man nga khir ayo akhiri nkaytu nga kebe ko ngada akhiri kan trinken fo man trinken khalsin yandan tourine mati kan mallo fofo laji khiri ana laji khiri amoti nga kebe ko ngada anga khili man khili ken khili an trinken fo man ken ko khalsini wor rek an touri nturi yade anti khili yo d'accord comme portable ngi maga ani moro ngay e kenke mo chocolate sef kebe men kay me khili kay ran toron ken kema duma na ngalaji khilla ngalaji khilla nga boy yo d'accord comment que ante du khala ngay du khala ngay ndu khala ba khili angatu allô ça va bien Kokan laji anoro no parler nya fay wo parler nya anto parler nta fay wo parler nya ako laji anga franci kenga ba France ba France no nya anu franci no nya ni France no nya yo anu franci ya ni France yo si aga gari na amma won si aga gari na seringa mais dis-moi j'étais un peu occupé là c'est pour cela tu j'étais un peu occupé tu es occupé oui j'étais un peu occupé
Puranna khalsin kayo danga laji encore faut que ne siya gira makhaynonga amma khalsi kino siya na lire na wujunu filikini nge na wujunu filikina amma na wujunu filikina amma khore amma tugune laji an kayo makhay francino kidanke ma afrique tampie wori afrika tampinte nan angiri yera an anda ko kontu afrique ga yere mo xobe anyi meytu fofonti kitena allahumma salli harna jiken to ko kente ante la suutu tambonya la gorien pa inkarde do gumbani do fangunga tampi gorien la jangam kacera ko do o tampi de ah Dandiga meni mo ko ngir kebe ko je bien entendu mais on doit femme yere xibare ko tañen trop ko la ngem tuuri no xibare nya ko tere dinanti yere afrique yere ku baramani no ko ha wa amuto ki wa ngir kebe ko da sumu ko way anu nya wala ko fa ngir kebe ko je fera mo mieux inchallah d'accord mais d'ici mo fin du mois inchallah après xatu kayma biya wala wasal mi inchallah man fo Warsanino. Yo d'accord. Yo d'accord. Ay amma kibaren totu. Makin tende. Ay jomu mante jomu kenna an totu. Amma yare. Merci. OK, qu'est-ce répondre parce que j'étais très occupé. Bonne. Ni mana hakunganda. Ntanda ma. Daga se fala do couper daga. Raison fait il est occupé tante idinga se fa golnya no kunya la ilaha kidi mangana khiranti kidana fa golnya no xamam wati kitana khasonga na kar khalsi litanda weser wacha na wartan ko junu fi nga khurtu ndo ku khalsin ku junu fi langa ne xan khalle kan ni khalle ki fam man ke mo xonda ani mu galle me ngoy on laji den tikiya laji ay ko franci ku kutu mo xon am to kegere kekiti mo xombe am te gil ku so be loti je gil ku ko gare ngin laji xibaare yo sebo igna laji xibaare ko ngam men keke ngam ko talata maño horti tan daga dey tan gare ngin labewo gare ante laton amo ça va ñew ki do ngomo yando fa portoran France ngomo jom alhamdulillah franchi tiré vraiment toran sun alhamdulillah yarondo le jom anya fama iya anya kenga khabunya khanya France ngo ngara amo ça va andai ni toras sun alhamdulillah aro jabre mo yere and karawore karate yande angana kara kenke tuwe nyani karatan nyani ko no ko armi lenjo ki no ara ka no kunti bana mais Kero mula to iriya ani ke xawa ci pay toxuno changement de climat ken yani pama wala pama yere sino mane na ri changement de climat ke har ngana barana la gana mula mo ça va Allah gana sa bien alhamdulillah yere to rasul to ke ko ta mbuguti kan effectivement madu ko indago ken ni ke xara ga gonya no ko parce que ken ni xara ga gonya no ko ngatu ngol nyama sasa mais occupation nya gaben comme lenkini weekend nya makata bakaka ken o ngako o Kenya le nouvelle mogu anu to wa chancha ge kurtu voilà kiani c'est bon du courage du photo kiani parce que on y a ko ngandang hakati nyogo franchement parler andu duna wori ke duna sere su kitte anallah wallahi yogo itel français mais c'est pas la peine je vois to kuyera en France gandara na asumundi donc France ke to ko nyanta ferente to non pasonte parce que ku no ko kayere gajaga yere onanya onan katu jude wono ku bunta France mais afeta ngam de France ante khalsi kit no ko tanga to yera ante khalsi kit asafante ni min nante khalsi kiten ke jamane ba asafante ni ma khairi ngati kiani nyugo parce que irigine société américaine yogoriye ndaga kayiti déposer non wallahi Allah de nya de kayiti ke déposer nga déposer kayiti ke abugo il écrit itinna nga mutu ko directeur général Allah ngari mutu directeur général nga ndo golle njopa walla de nya il auto ñu metti nga na kallim disposition anda Allah o kapale ma ñi me dawda da wutu pour secrétaire ko dawda non secrétaire parce que comme ngari ke kita no katinga sretana fayni na khiri na proposer ngade proposer Allah dinya ama mantora souré
ati ya pas de problème parce que encore domi wa ncanga domi on tu mo ko na ko meya sida anu gol sire nyaari bari yalla c'est ça ko yogo do yogo xoron domi anji kente aji kenta yo hado yogo xoron domi aji kenga ma hakkar so gana fokita simen do donc daru ga mo be angere wutu nanya c'est akhara ngunte nya trop donc ambuci tel wande wutu ando serbe gillo le manu so anyi brenier ke me khari nga dono fofo lesme ten khafili bana lesme Allah di fori wono ron anu golle ngel mo ngatri no ko ne mo laji ko tora sunte ay no ngay jomi ay no ko ray xam wana ko to ah oui ça va quand même alhamdulillah gilli anan daga yi kala mo me kito sidi kem ko talle kuni nda khakay ndam palu ni ado sa idin trendi mais so fo go ndanta kon kundam sarano nya lanta kun to fo ko ngi ngana ko ngi day butte bonno mais sinon l'âge que c'est pas la peine o soit fay foye ba lay ñan xasu fili to wal akan ke fay sambour 3 ke 6 ke comme ke fay 3 comme ke 3 aken 6 donc mais xasu fili ndo lay intime wal la jangata gari tankatu kebe adi tankatu do munu goni alem ser bonon tangana tanke ndo lo jurbe giri yarango amma ga mu ko ba ngoto am pam ga mu ko ba ngoto akoli angata khaju ngene kebe boîte de nuit hein boîte de nuit la ilaha illa yakarin khibari boîte de nuit nan jouer ana keba aka junchul pourta khal sinkiti parce que ay tal gol nya khakat nkema gir ko tanga ma nyaga de gol donc khal singa ma serbe ga gol nya europe ke khal singa ma masko lante ke ko saare ndo faabe ndang nante laaji ke al khala mais laaji ke c'est pas la peine c'est ma riji ke leyer c'est suma riji ke leyer c'est pas la peine bon aka ke décourageant aka dépendant daga hari téléphone men tida nkeda na ba har téléphone tida daga mais laaji ga mo gombe ngana fay angana fay idi wutuna tedi pour ana fo na fiya ana fo na fiya amatu ke matu na ndike nya ko parce que kenki tedi matu na parce que di laaji raga na bonondi na nya mo ndambe ko tan na bonondi sasa bono mande fere katte nya ne sasa ya anga do ajoga kebe kon amma tu ne ger kebe su do nya asunya ngin tanju intani na kana asunya kenya donc agar fofo ko asu buti nya ko nya agar golme kan te su do mais ma kella ga laaji anga khinya Allah ta ri su kitaga laaji ba laaji kharanta ri su kitaga mbak ngir kebe wud laaji ga mo be wacca laaji vraiment ferenya anna laaji khiri anke nambu tentoni parce que iti sa ren ndu foren tu nyana ma rek Allah nyandu fokiti yaranga passé remeng anga tanken cho anga nay le buté gadan ko mo an kalle kem fo Allah gar ku yebe kinanga an kay ya am fo siro laaji khiri andana masala anna kuni donc katke ya ko ngana sasa nyugo ndandiga mu anga tundu ya ko ndanga tanke do dawdo ko ancanga de pilim na ko oranta foko mo meda ga balla meda ke taga nya kundu anni laaji numéro nya kinni ngana na numéro kinni après nke minga de khiri ndana masala ngana tu si ça va pas on a failli à garnir mo gombe o jigen ke bo nyo mo gaire kenya ani mena afendi a numéro kene manemi OK 00337 parce que 36 mo mante kiti ken jamais quel numéro ante kiti keke mad mais soron kay kiti mais parce que bandi numéro banentuma mais quel numéro ken ngere khirka kharsul ni kiti 00337 36 36 47 47 parce que numéro ti bane kani mante kiti il faut na quel numéro 98 oui 98 47 98 98 52 oui anake ke anger ke kota lajin ke ngu OK mingir khiri après ndana masala ndana masala c'est sanke ga kebe mulu fere nya ndana masala anna fere nya garini yere mo hobe quel petit problème dans ce département mula mingir fere chunya agarni mo gombe quel petit problème inshallah wala mais ñu xoranga dalana refone king non te dalan siringa parce que de congé pour 2 mois 2 mois ani me to nanti pam mesel non pas dire kenya sobu nanti kempal menyiri no wacina me ngir mu uta xat téléphone ñan tam pam mesel am sel ni xalsilit mais ñi mega ma wori ñaaxe nga ma wori donc ngakulu ku korta ko ngona xar gol ñan ko entre sar xawjante kenya li mu utu ndana rek Dakar bu ba kini ki woyno nga me njange wober ko ngete la jarno
donc le pour 2 mois ngatu no kutte Kenya ngana grier ku bitota no kutte Kenya ni kenke angatu sarana sarane foyo ga akoten amin ke wari lenkini weekend ya mogori mais mbagari kira kake ndimma di mpaba di mbaye ni pour suna tawu ona masala Kenya sireni parce que ngey me nan ko tele pongé ngam ko ko e France menya ga yogo no ba ngana ranna menya ga yogo no ga tele ba to aken to yan siaka ko siaka kerti yo man wala ngana daga dan nari ya pas pour le soutien bo ken naga oy xakkan le parisien ando tambe kadu ngomo kholi lumnu mo ankino mo kholi markal yo ta samba tan ne jomo do khere Allah ganna nyake komi tenko tanare ra ko nganda man tore meke do gonnen kita yo ni meden tan pilli wutu daga ni ma biro ngaken ko yo ndini golle be gani golle sedanya ni kamu ma nyan ma khano yo wacha kebe gadi liti wacha mari ti gajange de namba nga jomo do khere ore meke ngamulla na ya khare murada yo Kenya ni tangani lanta ya khare murnada ngama ko asara non o soare men ha il faut que nan le na akinyanda yo Kenya yo keta ando Kenya li ngira nyagare xamatin toro tora ke begin kamma ken wose angana tan yakare murnu sidin men golle sidi jogu wankana angul khalmul khala tampiye ke tallal linya kamma jogu wankana anda men daga biro nyande daga fe akundande me kinga an mulla ni nya tor mutora fala no an kay mulla nan ni le like ke tallanje njitini ndey lenki ndey xumbane ntilike lanta like tan jokku xamma likenke ntaka jokku xamma konta samba daga tankilo aramare manale men charanga ballake ma paray de ange sidiri sigan xamma tan dayri gollenke tanke makara fay golle be gani mayo ko wankana ba male muno nyatti ngun xamma sorana masal anu kunyawo kella bankenda a cer amada banda ala bante cer nga kebe ko nganda kenni ya kada nyamuru nada lemme nyan nga kebe ka muru nada lemme nyan nti ni wutu nikini me yo nti erin ketan o man tampinde har bane o man tampinde gode o man tampinde godo filli ora dero nya ko nganda anterini kan anterini yere kha anterini yere fofon tanken khamma dero etan yon keke khana yampi ma digal la mana yimma na ko fara Allah sugo khasu kena ngida nyakare nya saxi fa magata ngaraini nangarai ki ay ke ngara intoro ni nyimme ya kan tahiro na nyimme ka ke betu mingar kenken ko ando kene saxi fa be agara lemme lo fo sa ngi tinke baga har wati do agara dore en ko sudan yo ha wata ga nyaku ni keke ndanga fo bure fitike agara nya haraga tel sombi nyamini andaga mini don Allah na sere kuno sere yimbe ke patin ke khibar ha ke tanke firi ngakite agara nya mu khosu aya ma xanga kenke nke xibar ne kenke ma kelle nke so wonte ndi ñaxalinte ñal nga nga kebe ko nganda comme nke ken kala andi mo ko nke ken kala antin tante en kitente a fofo to jongini anterini aya xam ko ma tan kitenten tan to ra dero nya ko anya mandi tu bagan nke ke ya hurante sidi fa be ma ta khara ko ila khati likente ya na duwa likente kade keta ay mo ta likente anti tante kitenta nyande tu bagan nyande saran xibar nga ke me ganya sere an ka kilenga mabone ga marakan an ke ko ni tella fa le meke ga golle me kinka intel ko fa na daga siri fa yan wati ke maganya digange wati ke angara ku ngorang wati ke Allah wote na wara Allah dan golle na wara Allah kan nan to supudo khati an ka ke khabe gan an tirini Allah kan nan to supudo khati an ke en kalle ngene ke bande de ya wara ku anga ke bede ban allin ka ke an karna nare anga ku akon khara ka ke khara khara ona tum nke tele man bone fa ke kada ta kai charge kinning khat no bone yugo no ko nte bone ke tu kaka mula kana bone talla njogi tey sara ya khareta pinde khoro ya khareta pinde khawa ando tambe kakamo parijo angani ke mutu ko ke ciga kun ni ke mutu mbarkal jombane mbarkal nyake aska yer muni di tanyade kanta makay Jerusalem masaka ga yer abog yo har bana fete lido tammo be odo mena kanga
tambo yaga tambo be wuti boutique ke mahanga xawa tambo ke gobo de maname 500,000 keme wujune tambo ke suni Kenya nke ha gonya ti Kenya kene tongu ana fere nya yerdo tenenge di Kenya kina ga xane xallen kinin aka ma kinin njo fene gendarmerie o ma kije nonga ma gendarmerie o ma kije gendarmerie xawa ndanya talla dongu nyana tambo ke agobo miskina ko nginga angana tindang wacha yerdo tenenge naw keme wujune tigo ne ken keme wujune bakminna nga kelle sama be noko nyak yakare ke andi lo ke suyi mais problème tay nkara nyaga ta Allah anni muni 2 mois kasu filli haga wuti birambe hama ken ko nginda ay o ken ko wala tuga birenga sasa hay mulananti na wara yerdo kasu filli wala kasu sik yerdo tenenge nin kasu mulla Kenya kengante na dangi kille xawa wacika war 2 mois ke tan ndan kan yo talla anda war 2 mois kasu filli nan kal sintugan danta 2 mois ke de yerdo tenenga ngama tuga nan kinyande ni gendarme xawa maka ken de bari nga ni de borne do juru nyani nga kon miskina nyani nga bu nem pa ke afil kenyan tambu tenga manya ke yagare andi lo ke su ngatele boutique afite ke wachi boutique gumengari chikatin keme wujune jankan kende ma boutique keme wujune ke tuger ben mo lugu na kono soko ke selinga nakete ara ge mbaka lo jur ke mo ko be wachi na ternga aga kebe ko ngenda bon alors non ke mi meke keme wujune non ke me non laisse-moi Allô? Mon père. Laji. Dono mo franchi ngomo. Khorijum. Mbarkala. Nti. Angoti ngalan kebe wacha. Tamballe mu nya fagari grill ncheji minkan noko na lincheji minkan noko. Tamballe mati ati tambonde nga keme wujuna le mu durgo to keme wujuna khayinda nga wacha na atinga ma khayida nga yerdo tenenge ntele gendarmerie na maka kwa khalsi nyan kedan ke nga ampine melni ke passante jusqu'à fin du monde ke passante kuli la janya to renti nyamen igedam pabu seji do kame wujuna ampine tina passante jusqu'à au cas Saïra, anken Saïra fede. La ilaha illallah. Laji. Ko dimin nan di ñakal. Ciao, dino ko ñu fami rek ka ko inshallah. Laji ke sapa. Laji. La andaka. Iya, bone. Laji, ada tak? Laji, bone. Laji. D'accord. Comme ngama laji ke nga daru gan ko leng. Angan France wala telenya. France an wala telenya. Laji to rent ngamen. Sino fili passante. Assalamu alaikum. Sidi. Lemme amako. Ando tampi. Para mujum. Tarawara ando fa. Para mujum. Tarawara. Sawabi. Tarawara. Ando tampi. Gonya nokumo. Tarawara. Ando fa. Tarawara. Anya fa be. Sapo anya ken. Anki ngata ko rambane. Mara. Amma ni daga ati giri ati telika. Matune ka bogo. Amma tun. Ken to ko mon pied la route. Amba ta ko ka. Mbana fa ta ko ni. Mon pied la route amba tun ne ken. Ando tambe tarawale so gonya no ko tarawale ando fa tarawale lenki komi tinalli kuñi di kake on pama yere sama tout lo zante ni no ko kessa so ni komi nga fama den tinalli ka kuñi parce que pama ka walla andi mo tindu na le ka kuñi o mantere yo ko tora sun jam tarawale vraiment so bur o gara ngor wacha vraiment cho bur bur alhamdulillah gonya no ko ando fa tarawale
Traoré. Ok, ni kunyi la tan. Non, problème tay dem. Daga parce que jam déjà anta mani duk. Pas tele. Na mani duk. Igana rana til di fale. Comme pas ma tan, ntina li ha kunyi karamo ko. C'est tant mo ka sasa ko golle ngabe. Le mangi taxuna. Kani Betangi taxun. ke ujum tamido filo fay. Anna kenya gorojon ko. An fa. Mbana fonuku. Ay ndo chef tan fe. Ay ambani. Mbani. A xobo gorondo atay na ton. Ujum tamido filo ni. Ngana ke do gorondo atay joxo bu jun tam do filo. Mamul ngala du ba. Ama gabo me. Ama kiraga tan. Lemme mani mu juanganda Allah ganna barkara Allah ganna barke fokina Allah ganna nya dua jabi angado ndoro kundu remme ganna ka doro kundu Allahumma amin lemme nawari ando braje amin tiani patele pa patele okay lemme magata finan fotena yara gan kotike nke problème bane yoganinga adim pat khankan buru amma tuguneke jankanye tele butuk gume yakare yoga butiki ngo maka yer fon karake adaga tambo ngutuno maga tele keme wujune yakare likatin fanake lenkuro nganchok nta khankane yakare lidi keme wujune mbate ati yerro tenenge ngemi keme wujune ntuga ntal koson kaso keme wujune ngama tugu yerro tenenge itel killenya itel gendarmerie akhir katin yakare tambu yana yakare keme wujune butu gume yoga fayo karake yakare ke yo khawa anga khawa to ko yogo wala hawa wala abutike wala kenya khad tambu ngutuma keme wujune ma keme wujune atina ndene mina gendarmerie ay no kelanta yana keme wujune bane pour gendarmerie le ma keme wujune fet bane ni tammi fe tampile milo ma keme milo keme wujune bane pet keme wujune pet ay kentin ke fawo dene gendarmerie kella an kendene zanu ninke to gore nga ke société ko reno nga ante kento kem petit problème and khumane suba ngana gri katinga tele bureau nga minga dangiti banque nga na keme wujune tire na kina nga daga kine akuma ra tikenta kendene gendarmerie Allah gana duge inshallah rabbi makara suba nga tire nga kina ana daga kine lem ke ko wujunu tamido filo kokun ambana funi ke maka ko harima ndikina nga maka ko imadi parce que mo nga fokine fo be ko ayiga anya funi ke ando barage Allah rangol Allah rangol keme wujune ke anga so ko xelxe kuma sa nga tire ni yo d'accord mi ngi bugu tan voilà na ñanga ring bangi biro nga parce que ndi ko na tan na li biro nga kendo sasa na nga mari si lina mari ndi ko ma nga tan ko anda nga mbay lina mi ngi bugu tan li biro nga linga mi ngi rangor merci Traoré ando barage alhamdulillah rabbil alamin ko wani romu kebe gi magare mefe ato xenti ñamen ke remme na remme den franci remme ngorña franci ngoma ke do ke saxe ga ke darga iga ke darga en ke labe gare ntulato no gare labe ngi do man xasi film anga ko len kan kontandinte ngi ko ren kontane len do jabi limbang laaji a ñakandi ba ngir tunan tal khayna nanga ke laaji ga te ke limbuté mu mandidi ante ke limbuté mu mandidi na maka karantoro an kontani man nan tan karni na karantoro nga ke angana karintoro na laaji khir wat khalsini ko ani tan nga nan laaji to ko ngar yere an laaji to ko ñemu wara yere sange ma sobe ntaka sange ganni ñane ngani sange ka waccan ntaka sange sobe parce que gare labe ki dere xen nan an war ke sidi afa geriyar wacc sidi na wujunu tamikini ti e wujun tamido fillo ti ngor jonko jana do ataye nimin imati nang fo ke makin keri tambo be gi nga daga wutu khawano ka butiki ke me wujune atiri tuka kumbene yikininga kumbene suba ngenti tele koso do ke me wujune batte ni ke to debe ke yer keme wujune ba nduguti ke tamba nduguti ke angoti nga kebe ko ngandang sidi gi muna fa ha khudi do khora ko be adi yugo khor pura ko be aganta tadan kundu feto an ko khalsini yelli dak fe ya wanda dak wanda banka karaba ad kharame lit katanga ngi gana anay ler tina natang laaj fo ko laaj ken do sidi bateng ta hanna fay ntin kere menyan laaja fay france aga wutur wurunu metro ni ndo bisning aga mulle munyini adi garn katang ta hanna fay ngere meke ko ko ji nan cefana tan diga mo anduguta ku khalis haramu beni gamma kan ku jaganna ban khalsini yiga ina daga ndo sir sutte duna suna wo kenke me wujune ke daga wutu mo daga rim pa bankari ndiran kanya anya ndig ndo sir ko sa ken cuandi o swandi yigi ke ban ma yigi yo ta hanna fay ma laji be danga nekki anta mo ko ngi keran men kan terenga gare nga anta laton jank ngani fofo ko asu gare asiro jankan ngi fofo deber ni yare asu gare asiro sidi khalle nyaana killenga
Sidi Dima, Janki Yani Berkintong, Yani Berkintong, Angenda Lemmen, vous êtes zéro. Zéro à la base. Nawari. Kakuma Agana nya zero de ari fa benya. Ko? Tambo ke kebe wujune. Nyanda ka kono soko. Fama, teringem maka. Anke dirge so anti fofo sirono. Fama, anke anyandinke torompandi. Anyanyitil de laji Sidi a fos khiniande an yitunya fendinde jank gare. Sidi ne bironya. Sidi khalle ngalabe bironya. And war serbe ka fusion kach. Kelant wujun tamido fillo kinni fabe te ken nangor jonkonya ana ile keme wujune nantu kumbene suko ba yitugal fos ko sana rante ken nang wali khasana anke garante nyana nganda anke andal lemme on daga de ngedunge garante nyani ngidi me laji khanna fay magir ku khubu sukara gayle na tonton khata na wora nyaxi do man khani seri do ku khals kharamunto ado sa xen ci buku no khafun xamma ant kallan kundudu sax Corona Sara Ndoro Kemi Pesi Alhamdulillah Rabbil Alamin tigi ngalla da koy wala na nawar wala na barka ko megal fos ko tan la tiga xam na mama tunka bana kat fofo da sa ngira na fone tan dal sax nan tuma fone Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nare. Ye wati bana ngaran cimma. Ayo. Sa ando tampi. Njo. Farangu. Nila. Mba. Anyi buga fana ke men. Oh Tani ngere. Oh en ka bugo. Ari bugo ngiri khibare yo ga regle wach. Ngani angami nyer. Sa ando tampi. Ko jëm ken. Mba. Nyamulo na masala do may mene. Daru. Sidiriya. Agari. Atiro kunya parce que comme ga gol nyanga tante comme daru rek dimanche nyani ina ri sigoi ino wori parce que dimanche mbanan tagi ma kay bon ba ni ga bureau ke no be directeur nyani directeur amul directeur nti yankana fane golle bon ay kenyani tinam bugu tere no ko ken dangi falle aga telle al wujunu tammi wuro fillo wutu ni kinin kayni tindanga kallu nyani ko ni ko bu gor ado ngal mo ko ado atay ncho nduwa da ngaka jun tamdo fillo bani jun tamdo fillo yo tarinke agar kunkinin aga telle jote taninga aga ko tujun ku tamdo fillo parce que ngoto jun tamdo fillo kurante ken bote shutti nda gatini nangirin ta kunte lema anda anger ke berber nduwa dan nda duwa ngolle ha illa maganta problème tane maka aga qor kuy atmanen ken nti khawa kebe ga yere butikin paya maka yere fonkara ke jank fama ken tele tambo ngutu no magal nyana keme wujune da ko khawari yere atinda ngi tambo ngama tugusu yerdo tan ngi tele lokoso Allah baranda ngene ke atite lilo ko khali nga dangane ndugu 2 mois atintindu ikerante 2 mois du ikeke londi nyani maka parce que ka gol nyang ti khalsinya tambo ngana ke mutu boutique keme wujune on ta to ko keme wujune ke de ke turo min ndatu fama li tele tan ngatel boutique janka daga tambo mutu maga tele makeme wujune mais Sidi ngar ko ngada ati asoy quoi ata mbabanka ina daga lokoso do keme wujune ike yere ima kare tuga yemoro mais ja antaka don koso keme wujune ban 10 millions fe keme millions fe ma keme wujune kumene soba na buguti itel banque après nin kradin kir kenya na ngam ñere ndaga no ñaar xalsina ko kininga mpaga bugutu no nya wacha nga gëd xawatu donc liya wacha na xamama ñe erreur ñano ko erreur mpo xore ya gari mbure nga na ñamaka abadan yu xore lon problème ma man diga me kana kudu amo soxole anga ango ku tigana ngero Sidi so anya fono suya wallahi mo tiga wallahi o ko anan ci nan ken tiga aken nan ke nya duwa murun anan nya barke murun aga ma muru gili wati mata ga kiten no ko be sara to ko bene ay sara an to ko bene saxang ay anyi mane ke ngoli nyana ko na kat fofu su dambe de brandang nke den ni xoy ay ma ga xey ni xey ndal la ñaaga lenki alla na foko fu ma nga magarande ni angara hijji yo gore hijji mak a xay ko ton no a xay ko ton no mutu xa aya ka alla ma nga agebe ñaan agara fofu ki nga lenki an xalle ñaan
anya fu yo ketan nga kebe murna ma duwa ke murna ma na ngana daga juma nga ke jumariye oy Allah nya gana danga foy tallanke fina yimbu oy Allah nya gana danga Allah ganna barke kine Allah ganna barke kine Allah ganna barke fo kine Allah ganta banan kalle kine pasanga na banan kalle kitan anya nan banan kalle Allah ganta banan kalle kine al foto barde yo an kana yampo khama ngana ay nka nyampe muri na khama galla manu be nganjabi ne anna yampi ma yo fo wontin chondo me ay ngeke ngam ko be wacha mi mantu yo khana war ando baraja mbarakal anya fo ne agar fo sukina ngan kalle nyan aga makina ngane kinno koy sara mente de oro ya gare taminde ya gare sende ya gare taminde ina goro ina sore ina waqini ina sella sara Naam. Apa? Pasal kompego. Ça va? Anna. Ando mana dulu? Ando kasuan kaya. Yo anna. Ça va bien? Ça va? Ando ba? Ando mana? Goldumo. Peramatan. Bonne India ke am perongol. Ça va bien? Ça va? Voilà, anda dulu toh. Ane ni biro ke hati. Nongol. Inshallah. Bye. Bandu anu. Bye. Sayang. Kanya reka. Una que kalau ang kewa na may usually kita, kaya ako kalau ang kewa. Oui, entrez. Allô? Allô, Valérie. Ça va? C'est le coco. Ça va bien, moi? Ça va? On me rend toi? Oui, bien, bien. Ça va bien? Ça va. Ça va, alhamdulillah. Ouais, bien. Voilà, c'est les cas. On a l'origine de la tribu, on a l'île du franchement, nous avons masala. Ok, on masala, mais nous avons masala qui est alors pour toi, tout masala qui est en panne. Nous avons que voler qui t'a fait ça. Bayi, dalam batik ini ni, tindangan kau remeh woi Dakar. Kalau ini mulai ni, entah ada problem suite. Allah de nyangka itu gampang pada nyangka ada problem suite. Buat Ali woi mereka kita. Kuna tidak umber dan mulai nyangka dia pun hakli. Sekarang tu enggak nak umber pun. Serbure ngarmare, sersere ngarmare. Parce que yagun kan foi wa hotenya ni. Yagun alinge nyamono. Sira sugana tani nyani. Ini patron juga banyak penganda. Angger wori ngara kir numda. Anna nyabu ndaga anti pili siri. Anna wase surubu ku diga min trinkana. Sira sugana diga mi ko na diga be angatu amanya. Ankina ni ke yakun ndama. Lindro no ma ugo wana ni fu be no ngana ko ndama. Setrono. Nani sira sote baka khala. Mais angana ndu to surubu makatan nan talla bonon dino. Aha o sarno ku fili. Anyi mi dori ni ga de mera kam gombe ni mera ga depi ni ga to fumbe baka ma leki ni mera ga ni ke haga ma kuren karan ka ona mera ga ore mu kana ni o ga mera ga wa khana kata ore mu ka yehu ni surube haga mera ga ma parce que yehu a khote ni ali ni lenki ampay caractère franchement ndi soué ali ni ti bay da nga moy fina mais agati nan kawre menti problème té mais mpagar wori parce que mpagar soué tu kita ampay karangere fofu mo manki nga nti bakka ngana yanka biro nga no ko no ngona masala an atay le barni da nga tu fo na ali ngene ko surtout sumpu nyime sumpu nyoku ali ngene parce que Allah yime ar kinya ko atangana sumpu nyoku dabari ite Allah yantu bana baraji be ban ko baraji ko su kon kian di nyangara kri na digamandanga parce que debetere serebure ngabe iya heni seresrenya fil do menama inaro ina habondi
yogora ya lagana men nyangi be ana nyangana ni basari babi anna daga ana diga mu ko ana diga manyanto ana diga manyanto ko anda no bon an kan legate walla annati adini katidi ke ko inanga de est-ce antu kundo est-ce siri tu kundo nani siri kundo nke siri sere de no to afaga ngwe angana nke nga fu dungu langana ke ndabari kera ngatan anya foni nke fonto anya foni wala kya ni tinna ke ona masala amma parce que fala ya de fo kana ni diga mo kana ta kana masala kana hakulu ko ta kana parce que diga ke fo wala kya et puis seri fumbi me xote ngani ma golle ke suno ko nga diga no suku ngana ko fumbi xote ngani ma kenni baba adi ba tarama no mulanna kuragan kitu siri ntimu lahari folo mane adi tor parce que ngi min duna don kute nda sunya nchaara bale nda place be ngi tini alla din nchaara ko wali nda place ko mu la nchaara ko anni ragan kitu siri fofu ma di tor angana kinga bari na tan gera de disima pikindo kali no bakal on fa wala kian yo chiri nandi ga ngevle so ngamu be so e fana banan ado nyaare parce que legi duna yaare ndore yon fofo su yogunya yogu gantan kaninga jafe ga ando yando fofo hawal len kan ken dinki la tanu bakken ni so ko ala nyaare fay ken nyaare surtout sumpu nyoko so duna harin fo sun tamma duna dum yan sumpu kay kala lay mi jafe ni ati be gana sumbu inan ta ko al jahannam falakin ko ni sebe gana sumbu nyoko angana ken titi angana ken tafa ko na mut ken fo gore nke len ki nya hale nyani ndanga ko tani sir burgu ben ha ngir ko ngo sir burgu ko kenye ya yiku im hanno ko lingen ke ma hawatan me gana giran lay inti yere ken titan inshallah agana giran lay inshallah inti yere ken titan parce que ngi o sarano ku yangoro me o ku sarano ri me raga idi do haro me kono ku gana ro me ku lanto ku bakkan an ko wanga so ku ga fo gana ma ina mbatte ni an kanan ki to ku be ni gar nan cigata do ku be ni gar tir nan cigata an ta ku be na hangiri to agana gira la inshallah ngar ku be to kon pare ru ku chumba ni raga ko ko so dan tinna surtout amma tuuni amma tun ne ni kala na ko ni mere parce que sunan chara no ya kim bana gira ngi kira ma sanje no kusu wala c'est le groupe il entero na xati parce que sun buke alla ande kello alla gara fi besi sera ci kem yo kim bana re ok c'est là anke na taw kam merci to alla te la to kim bana merci beaucoup to aussi la sera complète merci vraiment kelimo mo il faut que na kera ngi tumbi ya ada nyimma to ni ko ndanga mbara mais ni raga ni ko tumbi parce que ada nyimma si mananta nyana ko ki ya garin dam nyani ki ande duraga digam aga digam beno ko ku digam yu mandi ki bu te kera kana fakata Kani tuana no lenki